Zdravo, u ovom videu pokazat ću kako da koristite aplikaciju za vežbu sa operacijama sa vektorima, ali na mobilnim uređajima. Radit ćemo prvo osnovne operacije, sabiranja dva vektora, zatim oduzimanje dva vektora, množenje vektora skalaru, a kasnije i složenije izraze. Aplikacija ima 4 oblasti, dve vidimo na levoj slici, dakle panel za unos, panel za operacije. Sa desne strane vidimo glavni deo za crtanje gde možete vidjeti koordinatni sistem i panel sa dugmadima. Inače, aplikacija ima dva moda. U prvom modu definišemo izražbati. On traje sve dok ne kliknemo na dugme Practice koje je trenutno onesposobljeno. Pokazat ćemo prvo na primjeru sabiranja dva vektora. Ovde možemo da uočimo input panel gde pre nego što dodamo vektor, možemo da podesimo njegovu poziciju, dužinu i položaj u odnosu na x osu, dakle ugao koji zaklapa sa x osom. A takođe, kad već ubacimo vektor, možemo da koristimo panel da promenimo već postavljene vektore. Sledeće što možete vidjeti je operacion panel. Dakle, mi naizmenično dodajemo vektor i dodajemo operaciju. Kad želimo da završimo formiranje izraza, kliknut ćemo na dugme Finish, koje možete takođe vidjeti na panelu za operacije. Od računskih operacija možemo koristiti sabiranje, oduzimanje vektora ili množenje vektora skalarom. Dakle, ako želimo da množimo, onda u polju pored puta unesemo koeficijent za množenje i zatim kliknemo na dugme sa oznakom. Kad smo završili formiranje izraza, kliknut ćemo na dugme Finish. Vektor možemo dodati na dva načina. Prvi način je da u input panelu definišemo poziciju vektora, dužinu i položaj, a zatim kliknemo na dugme Add Vector i onda dodamo na panel za crtanje taj vektor. Drugi način je da random dodamo vektor, dakle da pozicija, dužina i položaj bude po slučajnom izboru. To ćemo ostvariti klikom na Add Rand. Ovde još možemo vidjeti dugme Restart ukoliko želimo da vratimo aplikaciju na početak, ćemo na dugme Restart. Poslednji vektor koji smo dodali je ujedno i selektovan vektor, tako da dok god je selektovan možemo još njegove parametre da promenimo. Kada dodamo vektor, vidimo naziv koji opisuje podatke o tom vektoru i jedan kružić u boji pored toga. Klikom na taj kružić možemo da selektujemo ili deselektujemo vektor. U ovom modu to ne može da se uradi, ali kad budemo krenuli na mod Practice, ta opcija će biti omogućena. Kada smo dodali vektor, jednom ili drugom metodom, sledeće što radimo je da dodamo operaciju. U ovom primjeru kliknut ćemo na plus da bismo dodali sabiranje vektora. Posle dodavanja operacije dodat ćemo novi vektor jednom ili drugom metodom i zatim kliknuti na Finish. U gornjem desnom uglu možemo vidjeti izraz koji je formiran. Da bismo započeli vežbu, treba da kliknete na dugme Practice i onda će se malo izgled promeniti u ovaj koji sada trenutno vidite. Dakle, pojavljuje se donji panel sa operacijama takođe, a input panel nestaje. Klikom na dugme Practice započeli smo drugi mod, gde možemo da vežbamo prethodno kreirani. Taj izraz se može vidjeti u gornjem desnom uglu. Ispod toga vidimo vektore koje smo dodali, a u donjem delu ispod panela za crtanje vidimo paletu sa alatkama, gde možemo da menjamo ugao, dužinu trenutno selektovanog vektora. Da bismo selektovali vektor, moramo da pritisnemo prstom kružić pored oznake vektora. Držite pritisnuto malo duža ukoliko ne bude odmah prihvatilo se. Da bismo sabrali dva vektora metodom paralelograma, na primer, potrebno je da selektujemo jedan od vektora i da ga prevučemo tako da se poklope počeci oba vektora. Da bi započeli crtanje rezultanta metodom paralelograma, potrebno je da kliknete na dugme sa dve vertikalne linije, dakle kao oznaka za paralelno. I u tom modu zahteva se da se selektuju dva vektora. Jedan će predstavljati jednu stranicu, a drugu različitu stranicu paralelograma. U ovom modu selektovanje se vrši naizmeničnim pritiskom kružića, dakle ako je prethodno deselektovano, postaće selektovano i obrnuto. Evo vidimo na slici da su dva kruga nešto povećana, vektori zadebljani, dakle selektovali smo.
Kada su selektovana oba vektora, možemo kliknuti na dugme Draw dve vertikalne crte, što predstavlja kraj crtanja paralelograma i evo vidite na slici kako je on nacrtan. Sledeće što treba da uradimo je da crtamo rezultantu. Dakle, da bismo započeli crtanje rezultante, kliknite na dugme Rez. A zatim treba kliknuti na dve tačke, jedna predstavlja početak vektora, druga kraj. Vidite na slici kako je rezultanta isprekidanom linijom crvene boje nacrtana. I sada treba proveriti da li je to tačno. Sledeće što treba uraditi je kliknuti na dugme Finish i onda ljubičastom bojom je nacrtana prava rezultanta, onako kako treba da izgleda. Ako su ove dve, dakle ono što smo mi crtali i tačna, paralelne i jednake po dužini, onda je zadatak uspešno obavljan i kao što vidite na ovoj slici zelenom bojom tak successful govori da je uspešno. Da bismo istu vežbu uradili sada drugom metodom poligona sila, prvo ćemo da restartujemo, kliknite na dugme Rest i evo vidite ista dva vektora. Pre crtanja rezultante potrebno je jedan od ta dva vektora nadovezati na drugi. Da bismo to uradili moramo da selektujemo. Dakle, kliknite na Select, a zatim selektovani vektor prevući tako da njegov početak bude na kraju drugog. Kada ste to uradili, sada da bi nacrtali rezultantu, prvo treba kliknuti na dugme Rez, a zatim kliknuti na dve tačke, početak i kraj rezultante. Što se sada može videti na ovom slajdu. Kliknite na dugme Finish da bismo proverili tačnost rezultata. I kao što se može sada videti na ovom slajdu, to je uspešno urađeno. Dakle, potrebno je da vektor rezultante koje ste vi crtali i stvarni vektor rezultante budu paralelni i jednakih dužina. Otvorimo stranicu na kojoj se nalazi aplikacija i dodat ćemo dva vektora klikom na Add Random. Možemo preko slajdera da podesimo dužinu i položaj. Kada formiramo operaciju i napravimo izraz sa vektorima, kliknemo na dugme Finish i onda, da bismo započeli vežbanje, možemo kliknuti na dugme Practice. Prvo ćemo pokazati metodu paralelograma, dakle moramo prevući jedan vektor, a da bismo ga prevukli moramo ga selektovati i prevući ga tako da se počeci poklope od oba vektora. Prethodno moramo da pokrenemo metodu paralelograma tako što kliknemo na dugme sa dve vertikalne crte, a zatim selektujemo oba vektora. Kliknemo na Draw paralelogram i videli ste kako se on nacrtao. Posle dva vektora moraju biti selektovana da bismo nacrtali paralelogram. Posle toga crtamo rezultantu, klikamo na dugme Rez, a zatim dve tačke određuju rezultantu. Resetovali smo uspešno kreiran zadatak, da bismo sad pokazali isto to, ali metodom nadovezivanja vektora, odnosno poligona sila. Dakle, nadovezali smo jedan vektor na drugi, početak jednog na kraj drugog. Kada ste to uradili, sada da bi nacrtali rezultantu, prvo treba kliknuti na dugme Rez, a zatim kliknuti na dve tačke, početak i kraj rezultante. Kliknite na dugme Finish da bismo proverili tačnost rezultata. Uradit ćemo sada oduzimanje dva vektora, dakle formirat ćemo prvo izraz a minus b. Koristit ćemo dva različita načina. U prvom načinu dodajemo random vektor, dakle kao i u prethodnom primeru. Možemo da podesimo položaj, zatim kliknemo na operaciju oduzimanje i onda ćemo dodati drugi vektor. Evo vidite ovde još uvek je prvi vektor. Dok je on selektovan možemo da pomerimo, da povećamo njegovu dužinu i ugao pomoću slajdera. Evo sada dodajemo drugi vektor. Klikom na
klikom na Add vektor. Ovde vidimo kako možemo sada da podesimo poziciju, dakle promenimo poziciju vektora, podesimo dužinu i promenimo ugao. Klikom na Finish formiramo izraz, evo vidite izraz A minus B, i sada započinjemo klikom na Practice dugme vežbu. Prvo metoda paralelograma, dakle moramo da nadovežemo vektore u zajedničku tačku. Da bismo prevukli vektor, prvo ga moramo selektovati klikom na dugme pored naziva vektora. Moramo prstom da pritisnemo malo duže, a zatim prevučemo mišem da se početne tačke vektora poklope. Tada ćemo da kliknemo na komandu sa oznakom paralelnih stranica, dakle to je oznaka paralelogram metode. Ona zahteva da se oba vektora selektuju, dakle ovde može biti više vektora, dva moraju da se selektuju, ona koja će biti zapravo stranica paralelograma, i onda kliknuti na dugme pored da se dovrši crtanje paralelograma. Posle toga crtamo rezultantu, kao i u prethodnom primeru, tako što dve tačke dodirnemo, početak i kraj. Sada smo već restartovali i radimo isti zadatak, ali metodom poligona sila, dakle moramo prevući jedan vektor do drugog, ali sada početak mora se poklopi sa krajem prvog, početak jednog vektora sa krajem onog drugog, i onda crtamo rezultantu, klikom prvo na komandu Rez, a zatim dve tačke moramo da dodamo. To bi bilo sve, hvala na pažnji i pogledajte stranicu sa linkom koji vidite ispred da biste došli do aplikacije.